बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बायोमेट्रिक के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से और नए कोटे के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। और आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ारत मज़हबी अमूर ने के जो वज़ीर हैं हमारे अनीक अहमद साहब, उन्होंने ये इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो जो वैक्सीन है, नई वैक्सीन कोविड के जो नई एक लहर आ रही है सऊदी अरब में, वहाँ पर भी इसकी वैसे वहाँ के शहरियों के लिए लगाने का कहा गया है, लेकिन हुज्जाज कराम के हवाले से इस किस्म की कोई हिदायत या अहकामात नहीं दिए गए कि जो हुज्जाज कराम आएंगे उनके लिए ज़रूरी है या नहीं। लिहाजा आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या हिदायत नहीं है कि आपको लगानी है या नहीं लगानी है, या पिछला कोई सर्टिफिकेट देना है। जबकि कुछ टाइम पहले सऊदी अरब ने ये ऐलान कर दिया था कि अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की पाबंदी जो है वो भी हट गई है। लिहाजा वैक्सीन का कोई भी ताल्लुक़ फ़िलहाल तक नहीं है, और जैसे ही अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो हम आपको मुत्तले कर देंगे। इसके अलावा दूसरा जो सवाल किया जा रहा है वो बायोमेट्रिक के हवाले से है। उससे मुताल्लिक़ ये है कि बायोमेट्रिक का अभी आपने बिल्कुल भी नहीं करना, जबकि जो वफाकी इदारा है मज़हबी अमूर का, उसके तर्जुमान उमर भट्ट साहब का इस हवाले से कहना है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगाई गई है कि फ़िलहाल बायोमेट्रिक ना करें, और इसमें मज़ीद 15 दिन या 1 महीना लग सकता है। बायोमेट्रिक के लिए 15 दिन या 1 महीना लग सकता है। लिहाजा आप इंतज़ार कर लीजिए, और जैसे ही वज़ारत ऐलान करे तो फिर आप बायोमेट्रिक करें, और ये आपने सऊदी बायोमेट्रिक ऐप से करवानी होगी बायोमेट्रिक। लिहाजा फ़िलहाल आप इसके मुतालिक परेशान ना हो, और जिन्होंने कर दी है वो भी फ़िलहाल मज़ीद किसी हिदायत का इंतज़ार करें, और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल जो है वो ये किया जा रहा था कि जो कोटा है उसका क्या बना। अभी भी मुंतज़िर हैं लोग जिनका 5633 5633 जो हुज्जाज कराम हैं जिनका नाम नहीं लिस्ट में आया, उनके हवाले से भी 21,000 का कोटा जो है वो वापस किया जा रहा है। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि इतना बड़ा कोटा वापस हो रहा है, क्योंकि 4,000 जो है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, और 21,000 का कोटा वापस हो गया। गवर्नमेंट ने इसके मद में जो एक्स्ट्रा डॉलर्स खर्च होते हैं वो देने की हामी नहीं भरी है, और अब ये रकम कंफर्म हो गई है कि वापस दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पिछले 2 बरस में 2 तरफ़ा जो एयर टिकट था वो 2.5 लाख का था, और इस मरतबा उसमें कमी लाने की कोशिश की जा रही है, और ये रकम जो बचेगी वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देगी हुज्जाज कराम में। और एयर टिकट जो है वो 25 से 30 हज़ार कम करवाएंगे, जबकि हमारी कोशिश है कि 35 से 40 हज़ार तक रुपए जो है वो कम करवा दिए जाएं, और जितनी रकम भी कम होगी वो अकाउंट्स में हुज्जाज कराम के ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये एक उम्मीद लग गई है कि 25 से 30 से 40 यानी इस रकम के दरमियान आपको रकम वापस हो जाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अक्सर ऐसा हुआ कि खैमे जो है वो चूँकि एक ही तरह के होते हैं और लाखों होते हैं, तो हुज्जाज कराम अपना खैमा भूल जाते हैं, और फिर बहुत मसला होता है और टाइम भी ज़ाया होता है और बहुत परेशानी रहती है। लिहाजा इस मरतबा ये हल निकाला गया है कि हर खैमे के बाहर हाजी का नाम और बेड नंबर लिखा होगा, और हर बंदा अपने बेड पर ही जाएगा, और ना तो उनको खो जाने का ख़तरा होगा और ना ही रश का, क्योंकि हर जो पिछली दफ़ा इस तरह भी हुआ कि लोग जो है वो खैमे की तादाद कम होती थी और लोग उसमें ज़्यादा होते थे, तो उसमें फिर बहुत मसाइल रहे। लिहाजा इस मरतबा ये हल निकाला गया है कि तमाम हुज्जाज कराम को अपना अपना अलग बेड मिलेगा, और उस बेड के ऊपर उनका नंबर और नाम होगा ताकि ये मसला हल हो सके।
ان کا کہنا ہے کہ ہمیں منا اور عرفات میں جگہ الاٹ ہو گئی ہے اور 3-4 دن پہلے ہمیں یہ خیمے بھی مل جائیں گے، تو لہٰذا ہم آسانی سے یہ نمبرنگ اور نام جو ہے وہ اس میں درج کر لیں گے اور اس سے بہت آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسمارٹ فون سے ناواقف حجاج کرام ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جائے گی اور جو ڈیجیٹلائزڈ حج ہے اس کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جائے گی۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو درخواست گزار کسی وجہ سے سفر حج کی منسوخی یا اپنی بجائے متبادل رشتہ دار کے داخلے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ دیے گئے طریقہ کار کے مطابق مخصوص فارم پر دستخط کر کے اور درخواست مکمل کر کے وزارت کے پتے پر بھجوا دیں۔ یہ آپ نے بائی پوسٹ بھجوانا ہے یا کسی کوریئر کمپنی کے تھرو آپ یہ بھجوا سکتے ہیں، پتہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور یہ اپلیکیشن آپ نے فل اپ کرنی ہے، یہ آپ کو مل جائیں گی وزارت کی ویب سائٹ پر۔ ہم لنک بھی شیئر کر دیں گے www.hajinfo.org، اور آپ کے ساتھ ہم یہ اس کی لنک بھی شیئر کر دیں گے۔ اس میں رشتہ داروں میں جو ہیں ان میں شامل ہیں، ان میں میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، ماموں ممانی، خالہ خالو، چچا چچی اور نواسہ نواسی، ساس سسر، بہن بھائی، اور یہ بہت قریبی جو رشتے ہیں یہ ان رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ لسٹ میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے درخواست فارم کے ساتھ جمع کروانے ہیں وہ ڈاکومنٹس بھی لسٹ میں موجود ہیں، یہ بھی آپ چیک کر لیجئے اور اس کے مطابق اپلیکیشن جو ہے وہ بھجوا دیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ متبادل جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو یہ درخواست برائے منسوخی یا ریفنڈ بھی ہے۔ اور اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو بھجوانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو آپ کی رقم جو ہے ریفنڈ ہو جائے گی۔ یہ ایک ہی درخواست ہے جس میں اگر آپ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل لکھ کے اور ساری ڈاکومنٹ ساتھ بھجوا سکتے ہیں، جس میں آپ کی درخواست کا وہ رسید ہے جو آپ کو بینک سے ملی تھی، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس اور وہ تمام ڈیٹیل آپ اس کو واٹس ایپ وہ بائی پوسٹ بھجوا دیں، تو انشاءاللہ یہ رقم آپ کو واپس مل جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیٹرنگ کے حوالے سے کہ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں گے اور حج کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ جو وہاں پہ کیٹرنگ کی صورتحال ہے اس میں بھی وفاقی وزیر مذہبی امور نے کچھ کام کیا ہے، کیونکہ آج کل وہ سعودیہ میں ہی ہیں، جو جدہ میں حج ایکسپو چل رہا ہے اس میں موجود ہیں اور تمام معاملات ڈیل کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کھانا جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی کم کر دیا ہے۔ 2023 میں 11 ریال تھا جس کو اب ہم نے کم کر دیا ہے، تاہم معیار جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ وزارت نے فراڈیوں سے محفوظ رہنے کی ہدایت بھی کی ہے اور جعلی قسم کے اشتہارات کی بھی نشاندہی کی ہے تاکہ آپ اس سے محتاط رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔